أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمدن سلامو على محمد صلى الله عليه وسلم منتم أنبي على تنو سبحانه قدمني الله سبحانه وتعالى في كيا فني مسبين في سبحانه مسمي نايم ما من كندا ودي ما كندلين يا ربي على كانك ما كندلين نايم ما من لفلي ودي فليباندي كندباتي سرم ما منا على كانك فليباندي كان الله سبحانه وتعالى في أكاك حيننا ككشي على كوشاي على كرا محمد صلى الله عليه وسلم أكاك شاي على كرا الدنيونا جنعون بلا جدنغا كان على في أكايا فهم يا ربي على كام بين سوابما سلامو نو برالا أمو فوني السلامياك فوليكاي no ye ka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe aka kishi ani nema ni baraka ke nini au ni islam kelengelen bela jelinga ambetla ka foko kura ya rabbi alaka ambe sawabama islamau Allah subhanahu wa ta'ala ay ayat do fokra inna ayam mi naka kanka ke hakli jaka boye ka nyishi islam kelengelen bela jelimma akakanga hakli damma ka antashi barsa masa subhanahu wa ta'ala be femunu mvo kuma imbe nyeshi hakli tigu ni kodona udema Allah subhanahu wa ta'ala ko بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله أكبر. سلامو ني الله سبحانه وتعالى مكاني ناجينا على محمد صلى الله عليه وسلم كنغو مكاني يبدا بدا تشني واتي بي تشندو كنغو تشندو بي تشندو واشني فنا تشندو barsa bora masa de fe minye bada bada masai ne kuma kan yin fora ka jigi alakira Muhammad ka sallallahu alaihi wasallam mau kibar yalla mamnu yu nyeshi alakira ma alaihi salatu wassalam ni juguyai ka nyini ka dina inchiya ka kenu dabarai ka chenu dabarai mamunu uka pamru desramina uka marfau desramina uyu dabarau ku nyeshi Allah subhanahu wa ta'ala ka dinama ku be dinay noro dugo noyi ka dinay noro min bala ka duga noyi masa subhanahu wa ta'ala kuma na ulude kibarala ka fo yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim ala ye noro min di ala kirama sallallahu alayhi wa sallam jugunu num ba fe ka noro in ka doga ka noro in fa nu dabarawi nga ala banendo fa ka noro in time hal no goyra kafiru islamu ni kuma bade Allah subhanahu wa ta'ala ka aya minnana yuriduna an yutfi'u nur Allah ako bi afwahihim di
أما فو بأيديهم أما فو بأرجلهم أما فو بأموالهم nga ako بأفواههم ودبروا سلامو نيم فلني نين كرا نيم نا ما كلاشي موفي ود كرا سببي نسلامي أنا نتلو نيكوينا تلو نيمي نيكو chaman kerala bini kerala bini mi na manya o kulungulo ni besena nga hali bini mbara min vleni ma chamante ki ko flal barsa mi nga jugo hadama de yala ni taluna yorom na ki boki bi ni ma hakili maye bi ko fle o yorola italuna fammi na ka shidon na manya ki be sego sarafe wali yema hakili maye italuna fammi na ibabu o yoro nay ere kana talwana ni ma min bi ko fe fana o kana talwa fenna nga ni mi ko fle fenna italuna fammi na anyala ma jangen ni esegra ibe talwala ni ma wele fana min yesra ta o ma kile obe talu yoro kile kuma imbe fodi barsa ambe yoro minna anambe lahlaya minna oba wajibi islame ka iki hakli jakabo kosobe awnga dinna in toro min manno fe we dabara toroy marfatigu masaka femmin ke dinna ina mba murutigu masaka femmin ke alakra ka dinna ina sallallahu alayhi wa sallam dabaraw ulu e femmin chiana ulu ka chenno de bunyanana nya fo kunungo darsu temenen dawla ka fa alakra sallallahu alayhi wa sallam nafigu nimma jugu munun kumbe alakra yere nofi alayhi salatu wassalam numba fe ka dina yara ku duwira to ko ngono wode kumbe wile ko nafigu wayanyini ubiseka kira jogi sallallahu alayhi wa sallam tugumi kira yere kun jogi datti se ka soro alakra alayhi salatu wassalam barsala ma min da katlaka dafa wode alakra le worote soro kira bayna alayhi salatu wassalam uyudado fokata su afurumuso kibariyama foku dadu ayreka du kibariyalla udaw mamalo ya alakira alayhi salatu wassalam afurumuso la uyengalo undala uyefe undala kumai ani koin la nyinin mimbala odi ulu biseka dina ka chichugumi obiseka noro infa nu dabara uye chugumi obiseka alakira ka alayhi salatu wassalam ka noro induga nu dabara ye chugumi uyo denyini umasola nga udabara nunu gara sababu ye ka cheni bake barsala kira temenen ko sallallahu alayhi wa sallam sayyidina abubakar sigira sayyidina abubakar temenen ko sayyidina umar sigira usmo sayyidina umar nafigu ye ferege janvawu kira le fara radiyallahu an ma min bilala nona o ye sayyidina usmani dabara ye cheni ko yoro lade sayyidina usman ayemma do sigiri islamya barawu kuna aye nyuma ya do nyishima do uma ala kira jenyondo sallallahu alayhi wa sallam kira burange do ademso fla dira ma mimma sayyidna usman mi radiyallahu anhu ala kira ko ko ale bemlo ya ma barsa ala kamele ala na kamele ko be same sayyidna usman mimma nafigu muda uyuda barake kanyasham barsa ala yemin fo yuriduna an yutfi nur allah bi afwahim ala kan noro min dira uba fe ko de duga ko de fa nu dabarawi pamuru masaka femmin chen ubu dabara ko de chen wudo na sayyidna usman tura ayeni mbara inge ayeni nkonye inge ayeni ndini nimma ayeni njoro indi nimma ayeni nafulo indi nimma o mafara ube kuma fuye fitna wuli fitna min kono aleni toral radiyallahu anhu wa arda wayani boka soro qur'ana dalemba senga be ka akala ajolibe tomi abe toni qur'ana inga o sayyidina usman ani mbwa ni dabara baw ni kuma kelaw ka kumai o fana bolengo uyu daw ke tuguni ka kuma wala wuli ka jenze do ko ni ngoyimbe tugomna sayyidina ali karramallahu wajha qad min baw noyeni kuma inna awura fitna wulilala o fitna de kera sababu mi islamiyat la ka ke kulufulaye ka do ke shitu be ka do ke sunna dabara bawu ka kuma kelawu ka kuma bayindi mani wa wala halaya kelen ala jugu
ala kira jugu sallallahu alayhi wa sallam silamaya konya baw uyo nin kala inde cari nga min ya la kujugu hali anyerew hali bi nin la hala kele inde be ibita mawsoro no sigrat mot makmana kuma min bu bolo te dore islami nyemo almanu dina nyemo uya donta uya bonta uluka tay uluta yini ulube ninde nyini uluba fa ka ketande ka fereke mimba to islamia nyemo be labushi islamia barake baw be labushi islamia kanu baw be labushi otigla mawte service randi islamia ede imami ni dado dina la ka dina aramzu dina yere abe a symbolu ye fami kulu labushi ko baraw ku labushi ka o mafiya ya ko ke fam mafiya leyi okman ni mbaram mi na kara kunungo ni hadama den akara sababu ye ka mautalon ku boku bi na kara sababu ye ka islamia barka min bala ni se min bala kulu o fege ya ko tnya halibe ko kele inde kunungo akara sababu ye barsa ma do de islamo cela ma munu nyu dabaraw ke ka hadama den kun tnya dana ya ni kanu min islami nyemo ka ko udafe ko tnya ka sika do mawdu sukun na ka nyishi unyemo ma fa kara sababu yi mawso na kan bamuruta ka nyishi sayyidina usman radiyallahu anhu warda ka bona ni na ka shahidu ya askilembe qur'ana ba abulu alakra alayhi salatu wassalam ubrange ade muso fula ma min nyafuru fa wele la ko noro fula tigi maw nyeshiroma o fitnay o le kara fitnay fitna minna fitna taw belejele wulula ka budila fo ma wero soro la munu nya jira ka fo kuma ma munu nye ninke o ye kare wi o kuma on fana te jena ye ninka kanga mawula o kera sababu ye ka kulu fula nyeshi nyoma munu mbele jele mba fo la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kuma in koro te dowre allah subhanahu wa ta'ala ye min fo ni ma don nun ke baryala يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون برسا كافرون النافقون كلا يجمي الله سبحانه وتعالى كنورين وكبا مرو مسئمين غرو وكافر جوغو ندبل جوغو مسئفم من غرو وبو دبرو كا ينكا نورين الدغا كنورين فا برسا دبرا كجوغو ده كما adama den ni ba fo ka ajetemne ni be kuma fo kuma injetemne nafa min be kuma na ka ajetemne toro min be kuma na ka ajetemne asaf wa asaf slama ubina ni dinga ngon dinga min sena kunungo min maubina kono o dinga kele inde be sena halibi maube talana itemma soro ma min be wajuli ke bi kataban na mata wajuli kuncheni me he slama nyimo o yere de beta ulu yere de betan ite ka bara nye islamia yewu ite ka bara nye islamia yewu ibe ka islamia dongala manade ibe ka islamia chidi barsa ko mi na nye mgo chiana o ko mgo benyewa ni e dangari ke ko nye mgo yala ka o tien kulu ke ma duye kulu ke ma preparawi o ko nye mgo na mu nyemgo tera kerate o komgo bi se kanyewa o ten nasiha yede islamia be kon nanja nyini ma fe o de ibal maslame ni yere fe ka fililendo wala be kodo la ko min te sawabe sama o de kon nanja sama mimbe na manyi I hakilla mi ye nyuma ye aka afo ka be itamana ka se mawo mama minya hakili nyuma ya ni fere nyuma ya ni dabali nyuma yi nale ka kango ke ni tara ka sama ka tafu anyana ana don ka fo kariye ni ndabo nyuma ya de kama nga ni tari sigi kama o ma lebu kama o ma kama waiba islam nyemo de beta islam kunti u de beta anga doni kala u de beta ulu de beta ni yo fo ka ba atikela mo ba famude basa ya dabo lebu de kama ba dabo ko wera kama u ya dabo de komo ka tiye nyemo la o tigala maka kuma tise ka ke dilali kuma ye utenya ni kuma ye waslama ya binemeni ndi labbi kama utige nyogona ka crise de confiance ko bla mawnu ka nyefe mo uche
u y'a fɔ tan u y'a don tan olu de bɛ tan olu de bɛ tan olu de bɛ tan ayiwa kuma dama e yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye i bɛ diinɛ min kɔnɔ k'o diinɛ in k'a lili bɔ i bɛ marifa ci i ka diinɛ la o marifa in tɛ dɔwɛrɛ ye i dabara kumakan k'a ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ diinɛ in ɲɛfɛla la maa minnu ka baara ye diinɛ in i tɛ kuma mɛn bi arajow ni fɛn wɛrɛw la fo alimamiw y'a don ta dɛ dɔnnikɛlaw y'a don ta dɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ y'a don ta dɛ laajiw y'a don ta dɛ kuma in bɛɛ lajɛlen ye fɛn de ye fɛn min bɛ lagosi de ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ diinɛ ɲɛfɛ ni maa min y'i ka diinɛ o ɲɛfɛmɔgɔw ni maa min y'u fɛgɛya n'i y'o fɛgɛya ka ban o tuma diinɛ ma fɛgɛya wa n'i y'i dabara kɛ k'olu tiɲɛ o tuma diinɛ ma tiɲɛ wa diinɛ tiɲɛna maa caman de bɛ nin baara in kɔnɔ u t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka sitana de dɛmɛ u t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ baara jugu de la fo alakira alayhi salatu wassalam n ko don dɔ la maa dɔ ye kuma jugu dɔ fɔ maa dɔ ma k'a danga alakira ko kana sitana dɛmɛ kari kan i bɛ duwawu de kɛ maa ye maa min n'i hakilila k'a fɔ k'a bɛ fili la i bɛ kɔnɔnanja kuma de fɔ maa ye maa min n'i hakilila k'a fɔ k'a bɛ baara min na ko baara ɲuman tɛ o kɔnɔnanja kuma o de ye k'a tigilamaa wele ka s'a tigilamaa ma i yɛrɛ kun i hakilila k'a fɔ fɛn min tɛ ɲuman ye a ka jɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ maa o maa n'i ɲɛsira ma i taara a fɛ ni kɔnɔnanja kuma de ye ka fɛn fɔ a ye min ni hakilima bɛ se k'a faamu o tigilamaa tɛ se k'i minɛ k'i y'a jugu ye a tɛ se k'i minɛ k'i b'a mafɛgɛya a n'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ hɛrɛ de kana n'a ye nka anw ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye waajuri kɛnɛw ani arajow ani yɔrɔ o yɔrɔ bɛ yen ni kuma bɛ ka kan ka kɛ yen an yɛrɛ dama bɛ sigi ka ɲɔgɔn fɛgɛya ka ɲɔgɔn ayiwa mafiyɛya ka ɲɔgɔn kɛ ayiwa kojugukɛlaw ye ka ɲɔgɔn kɛ natabaw ye ka ɲɔgɔn kɛ nin ye ka ɲɔgɔn kɛ nin ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw kɛra maa tiɲɛnenw ye o kuma diinɛ min ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye maa tiɲɛnen ye o diinɛ in mɔgɔw bɛ se ka kɛ maa ɲumanw ye o diinɛ in mɔgɔw tɛ se ka kɛ maa ɲumanw ye dɛ nka lahalaya min b'a la o ye nin de ye o de la alakira alayhi salatu wasalam b'a fɔ an ye a ko adamaden ɲuman fɔ wali k'i mago man kana yu'min billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut ka tila k'a fɔ kuma wɛrɛ la kuma min n'a bɛ hali denmisɛnninw da rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salim kira bayin ko alayhi salatu wasalam ni dalen bɛ ala la i dalen bɛ sa ka kununa kuma ɲuman fɔ hɛrɛ bɛ kuma min na wali k'i mago adamaden dan kuma in ye ko ba de ye dɛ maaw ye diinɛ in kɛlɛ u y'a kɛlɛ n'u dabarenw de n'o tɛ u ka panpuru ma se diinɛ in na u ka marifaw ma se diinɛ in na u ka dabali wɛrɛ ma se diinɛ in na nka kuma dabaraw y'o de ɲini u y'o de kɛ ka ɲɛsin diinɛ in k'a fɔ k'a cɛjuguya k'a fɔ k'a ɲɛmɔgɔw fɔ k'u cɛjuguya ka kumakanw fɔ kuma minnu b'a to diinɛ in lɔgɔ bɛ bɔ maaw la o de la Allah subhanahu wa ta'ala ye nin aya jigi alakira Muhammad ka sallallahu alayhi wa sallam ako yuriduna an yutfi'u nura Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nura walau kariha al-kafirun ako kafiru ya ɲini k'u bɛ alakira ka nɔrɔ min dira alakira ma k'u b'a fa n'u dabaraw ye u bɛ nɔrɔ in duga n'u dabaraw ye nka ala bannen b'o ma f'a ka nɔrɔ in tɛmɛ kuma in kɔrɔ de ye jumɛn ye nɔrɔ in sigilen t'u ɲɛna k'u b'u da fiyɛ kɛ k'a faga o ayi nɔrɔ in tigi ye maa min ye u y'a ɲini ka lebu de don o la min b'a to nɔrɔ in bɛ duga min b'a to maaw bɛ ɲugu diinɛ in na nin fɔra maaw ye maa minnu k'u ɲɛsinna alakira alayhi salatu wasalam n'a ka diinɛ ma ala ko ko wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura walau kariha al-kafirun nka hali an bɛ yɔrɔ min na bi nin baara ninnu de bɛ sen na o an yɛrɛ bɛ don ko kɔnɔ k'a tiɲɛ k'a sɔrɔ an ma bɔ a kalama pour que i ka manja kuma min bɛ fɔ maaw ye k'a fɔ k'i ye tiɲɛ fɔla ye o tɛ dɔn fɔ n'i ye diinɛ lagosi ka diinɛ a baarakɛbaw n'a ɲɛmɔgɔw k'olu lagosi a bɛ sɔrɔ k'a fɔ kari tiɲɛ yɛrɛ la a ye tiɲɛ fɔ koyi a yɛrɛ bɛ ka min fɔ o ye tiɲɛ de ye dɛ karamɔgɔw yɛrɛ a y'o de fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ a y'o de fɔ ni diinɛ ɲɛmɔgɔw yɛrɛ kɛra maaw ye maa minnu n'u bɛ lagosi diinɛ maaw fɛ maa minnu ko k'u bɛ kuma diinɛ yɛrɛ kungo la a kuma diinɛ ma tiɲɛ sa wa fo maa wɛrɛw b'a fɔ aw ɲɛna aw yɛrɛ tɛ bɛn ko la o aw yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn lagosi aw yɛrɛ tɛ ka ɲɔgɔn faamu aw yɛrɛ b'a fɔ tan aw yɛrɛ b'a fɔ tan maa yɛrɛ t'a dɔn i bɛ ɲɛsin fɛn min ma aw ka diinɛ ko in na n k'o de bɛ fɔ an ɲɛ don o don parce que
nasihata la konnonjam min ala kira yo nyina fe sallallahu alaihi wasallam o te ko inaw nyogon lebu ni nyogon wayba ni konnonja ka nyeshi nyogon ma o te kelen yu ma ko kan ga nyogon blasrade o ka kan ga nyogon blasrade o de nasiha yi ngani tari sigi ka mawfo ka ibulu nyishi mawma wala ka maw hakili genge fo ka ta jo ma do kuna ka fo aywa karu de hal ni mu to wele aka donga fo lebu be ma karu de beta o kuma dama dina nyamogo de beta anga almamu de beta anga dina nyamogo de beta anga laji de beta akele mete atriboye bi pour que dina inga se ka kefenyi kasabe femina ka kefenyi femi mafia lendu o ye bara jugu badi ma do be siki ka fo ka be dina ko kuma fo nga ta donga fa be kuma min fo be dina yaradi mawku hakilito lade ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ako ala ka hinabe mala ma min ga kuma yi kuma na kuma in kira gani mai nafa soro lala dina ye kungora ta soro kuma minna o ye gani ma kuma yi wala yi makum ikishira dina kishira nga kuma do be fife iyere fe gani madu nga ni hakilima ye kuma inda ba laje kuma in be ke sababu de ka dina de lilibo barsa ni ya medina chawdu ni ya medina mamun mbala lukudu ni yo dina nyemo ni adina barake bawa na don kelaw ana almami wa na kalangelaw kulubbe kam mawye mamun aywa ku fere mawbulu okuma dina bemi ni fili abe ka un soro abe ma chama un soro fili nye fili badi manga famu ka fo mamun be alakira ka dina inofa alayhi salatu wassalam ummata qur'ana intaka fili ka faraw ay barso bado damate nga wuyanyi ni de ka dina abarake bo wa ni dina mo ani dina nyemo kulu kem mawye mamun be fegeya mawbulu o ko jugu badi ni danaya na bora hadama de nu nyogonche ni mamim ka kuma kan na ka bara belejilen kundi danaya bise ka bo dina barake bo wa ni dina nyemo ni dina ko mo uche o kuma wutigla ma de dina fegeya o ya ala kira jugu wa alayhi salatu wassalam luka baradi hadama de miye ma hakalima ye bi yere koloshi kana ta bi o dinga ngono barsa fon fembe dina ino fe yudi mawu dabara de ke ka nyini ka dina in lagoshi ka dina in chen mamun be ni ma wero dedu jugu ye fembe fo ala kira la alayhi salatu wassalam o ya nyini ku dabara de ke ka ala kira ka dina ani dina kira yere alayhi salatu wassalam ka fen chaman fo femunu ni otseka bo on daw kono nga jugu yafo ya nyini ka alakira ka dina inde mafia umase wala kira temenen ko sallallahu alayhi wasallam utugura kira ka sahaba ko nu dabarawi o kuma munun fora o de kira sababu ye ka fitna wuli fitna nyere la salite dowrey ko sayyidina usman radiyallahu anhu arda ayeddo sigi dola ayeddo di doma ayedninke kari o kuma de warala ka wara o de fora ko forofona na wuli kujo ka crise de confiance créer danaya min ka kan ka ke komo ni nyamo ke ko danaya ko o tianu dabarawi foma o farnyana ka nyeshi sayyidina usman radiyallahu anhu arda o nyona kera hali on barayan o exemple vivant de hali on feyan hali malila kerayan ambo exemple di moma ko hakilu son akera bamako konoya sani mali événement ka ke no 91 événement ye sanu ka ke o ya soro mawu dabara ke ka dina nyemo ku lagoshi barsa men dedu bela jele mba don chiyon de do ambe se ka fo bela jele ka me parce que akera ya mali konoya akera nyana amma sa folo bamako kono ya sanwo sambele jele mbado akumbeke ya sambe beke mawu bita folila jamana kuntigila almami bi folike aywa dina were mo be folike ma were be folike ma jugu yu dake ka aywa islamo ka kumaka anu ka almami ka kumaka ko yeleme inte dore almami ama politique kala ama français kala amma fenwere kala ya ka dina de don ya ka qur'ana de kala ba kalma miyal no welela ko san yeleme beke ko ka ta san yeleme folike aywa jamana kuntigi abe munfo
abe duwawu de ke ate do wara ke duwawu ko abe munke ma ba nyina ka munke politique mate ama français kala ate do wara don no wele la ka fenfo abe munfo ni duwawu te wo duwawu ma jugu yo yeleme ko te do wara la ka duwawu ke fama wiye ko te do wara la ka yo fama ku la pasa ko te do wara la ko kuma de fo 91 slame dew yere farnyana ka ta o almami ka mobili ko jeniya kuma kan jugu de yo sababu no te slame den se ka miri abada jamana almami ba ka ta tasma do ka mobili kono ngo kuma kan jugu de ma ubulala wu da de ke ka chi okuma hadama dum ku yere koloshi da ka ke ka fentinye aka jugu marfa chili dan ta ka jugu nai on be fe on fen kanu nyi ngono amba kanu mun ko so ngo mangutu nyuma de ato anya kanu fe fen ni ba kanu nyi ngono fe min bibla kanu ni na dorete o mangutu nyuma de iye fe on fen kon nyi ngono fe warati bla ko ni na wo mangutu jugu de du o de ba to ibe akam bilisa mandi firauna mandi karim mandi dorete o enu jeradi ngo mangutu jugu inde ato anyu kon mangutu jugu de ate mashiti to iden to koda ko firauna mashiti do den ta to koda ko bilisa mangutu jugu de do amandi mashiye felo de foru ye feminte here nyumande mamu ni mabi ukam ibi den to koda wula ibi ala dili iden ka ko unyondo ye wala iden ga bofe do retew mangutu kodidu abe da barindi femi be fo ni nyumando o ba to dusuku be fe ngam femi be fo ni jumando dusukun ba kon wa nga wajuri kala mo de famu pew barsa na sigira pour que aka donc fo kan ye tien fo lawi fo na ya yere kun tien ayere ban sigi doni kala wa jamana kalangela wa jamana almanu ulu beta ulu te dorala ningo ulu te donyini ningo mais ta donc ya fo ki bi ka dina de chi ki bi ka dina de daka kantike kasoro ima ba kalam fo ke mo ko yoro koloshi kuma munumba kula abanga ko kechugola abanga metodula parce hada madde hakili maye mammi ni talona yoro mna ibi ko filala nye fenwe munu nye islamia soro kunu wa halibi maube persister o erreur kelelula halibi o ko kelum besena halibi o la hala kelum besena o metodu kelum besena ikam ma soro mammi nye wajulu kelaye akaka wajuli ke ka ban ka soro amani kuma nunvo abegele wa o kera sababu ka unga yere ka tabiya na unga jamana na ngala hala ya belejilin yelem barsa hada madinya abe sabati de ni nyogon bunye ni danyo na be jamana kono barake nyogon fla jamana ko mo na aywa anyemo dina nyemo ni dina ko mo fembe ni dana ya baliya do na hada madin ni nyogonje akutnyana wa dana ya baliya femi ma sabati kachaya on veya oye dabara ude barsa kuma ude be lakali aywa ka foten ka mangutu tien ka soro dalilu tal ikakanga se maame maka kuma fo anyana na ka sigi aka nyo hakili de nyo ma wotikila mo toke ni dina mo ani dina nyamo no ye fami fo dina nyamo warala aga iyere ni na tigi kungo kadi ibe lawanka akobe guyayi here tola dina nyamo kakanga kede ni maame ko kagwi na la kala dina nyamo wara fe ibe akanu ibe do jaye kuntado ode kunye herei ode dina ka barai ode dina ka tabiyai nga on ta into ede oye kujugu bade ala kan kishi kan tan o kara sababu ye ka chani bade du chani min be wele hadama de yala ko crise de confiance ode wi abe ko min ma min ni ye dutigi ka dem wele ka dutigi ko be min ma to dem ulu bi se ka ayo dutigi ka a mangoya ka fiya iya funyana iba la kalu ye dumodo aw fa ni nde bala pour que aka fiya den mbulu no kera dut se ka barka no kera dut se ka nye bo nga méthode yodi mamu nulu be dina kuna dina almami dina nyemo dina mawero nulu kera mawi aywa sigibe ke dumodo
arajo la a bɛ kɛ théâtre la a bɛ kɛ fɛn wɛrɛw la k'ulu mafiyɛn k'ulu kɛ maaniw ye maaw bolo exemple fɛn o fɛn bɛ taa olu kibaruya la bɛɛ lajɛlen ye fɛn de ye min bɛ maa tigɛ maa la o diinɛ bɛ se ka ɲɛ cogo di o diinɛ bɛ se ka mais on est en train de faire le jeu des ennemis de l'islam silamɛya yɛrɛ jugu olu yɛrɛ u ka laɲini ye min ye anw de b'o kɛ u place la k'an ka diinɛ lagosi k'an ɲɛfɛ mɔgɔw lagosi mais hakili de don n bɛ kuma dɔw kɛ exemple ye komi anw ka mɔgɔw ko caman bɛ yen n'i y'a fɔ u tɛ a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko n'i ye Amérique tɔgɔ fɔ wala n'i ye yɔrɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ o ye ko wɛrɛ ye o tɛ diinɛ ko ye ni kuranna tun bɛ jigin hali bi Amérique tɔgɔ bɛ fɔ maaw na sɔrɔ dugukolo in kan minnu tɔgɔ bɛ fɔ barisa aw bɛ waati min na maa minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ n'olu bɛ a kow kɛ o tigilamaaw tɔgɔ de bɛ fɔ minnu tɔgɔ fɔra kunun ko olu de tun bɛ yen n'a sɔrɔ kuranna tun bɛ jigin bi fana minnu bɛ yan bi olu tɔgɔ na fɔ o tuma ni misaliya min kɛra kunun an b'o misaliya ɲɔgɔn ta bi mɔgɔw kan ni kɛ diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'i ye diɲɛ jɔ k'a kɛ 100 ye kulu 100 maa 99 bɛɛ lajɛlen maa min bɛ Amérique kunna bi olu t'a fɛ nka Américains y'u ta aw t'a fɛ nka anw b'anw t'a fɛ mais n ko leçon de don k'a di diɲɛ ma aw ye anw ye an ye komi aw t'a fɛ komi aw t'a fɛ mais an b'a t'a fɛ a bɛ baara min na o ka di anw aw bɛ ka lebu minnu fɔ a la anw m'a ye mais c'est une leçon k'a di diɲɛ ma anw ka baara de ye e bɛ diinɛ min na e bɛ diinɛ min na e bɛ taabolo min na e bɛ sira min na e bɛ baara wɛrɛ tɛ e fɛ o diinɛ o ɲɛmɔgɔw n'o karamɔgɔw n'o baarakɛbaw n'olu fɛnw ayiwa olu lagosili ani u mafiyeli mais o diinɛ bɛ se ka taa ɲɛ cogo di non a bɛ komi maa min i bɛ kogo min kɛ k'a jɔ don o don e yɛrɛ bolo bɛ tila k'a ci tuguni parce que ko dɔ de bɛ yen o ye danaya de ye hadamaden da i yɛrɛ la da i ka ko la da i ka ko kɛtaw la n'o tɛ diɲɛ maaw bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ min filɛ nin ye u kunna nin ye maa bɛɛ y'a kɔn ko mɔgɔ ɲuman tɛ a ye min kɛ a ye erreur kɛ a ye baara jugu kɛ a y'a kɛ tan a y'a don tan mais u yɛrɛ tilala k'u ta parce que olu de b'u ta olu de bɛ tali kɛ wa u dar'i ta la u y'a jira diɲɛ mɔgɔw la aw de ma d'a la n'o tɛ anw dara an ta la mais diɲɛ min ma kun bi wa parce que i bɛ ko min na n'i y'a fɛgɛya i bɛ yɔrɔ min na n'i y'a fɛgɛya i bɛ diinɛ min na n'i y'o mafiyɛya k'a k'o kɛ fɛn fɛgɛman ye ka barika bɔ o ɲɛmɔgɔw ni o baarakɛbaw la k'olu bɛɛ kɛ maajuguw ye ka olu bɛɛ kɛ namaratɔw ye k'olu bɛɛ kɛ natabaw ye mankutu wɛrɛ t'u la o ko n'a kɛra ten ka ban e ka diinɛ ma kɛ diinɛ kolon ye c'est très grave ce qui se fait maaw bɛ kuma u tɛ kuma conséquence jateminɛ ka kuma conséquence jate dɔn wa n'i ye kɔlɔsili kɛ anw ka wajulu bɛɛ lajɛlen taabolo bɛ taa parce que hadamaden i bɛ baara min na don o don i ka kan k'i hakili jakabɔ mun de b'a to fɛn dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ mun de b'a to kuma dɔw bɛ yen wajulu bɛ sen na don o don fɛn bɛ kɛ nka a tɛ nɔ bɔ anw yɛrɛ ka kan k'an yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ jogow o bɛ se ka k'a la nka wajulu yɛrɛ méthode ani approche min b'an bolo ka ɲɛsin maaw ma o yɛrɛ ye fɛn dɔ ye jɔli ka tila k'a bin o méthode de b'an bolo n'i ye kuma ɲuman fɔ fo ka taa se a banyɔrɔ la wali i ye kuma fɔ kuma min ni mɔgɔ b'a faamu ka tila ka taa u conclusion kɛ diinɛ mɔgɔw bɛ tan diinɛ mɔgɔw bɛ tan diinɛ mɔgɔw bɛ tan diinɛ mɔgɔw bɛ tan o ye i ye kogo jɔ fo ka taa se a jɛyɔrɔ la ka tila k'a bin tuguni parce que n'i ye diinɛ fɔ i y'a ɲɛmɔgɔw de fɔ n'i ye diinɛ fɔ i y'a ɲɛmɔgɔw de fɔ c'est extrêmement important wa n'i ye ko o ko mɛn i ye ko o ko mɛn i ye fɛn o fɛn mɛn diɲɛ in kɔnɔ ko ba don ni hadamaden ni bɛ i ni b'a kanu n'i bɛ ɲɛ b'a fɛ foyi t'o kɛ ni mankutu ɲuman tɛ mankutu ɲuman de b'a to i bɛ ko kanu dɛ mankutu jugu fana de b'a to i bɛ ko kɔn ko n'a mankutura k'a cɛ juguya i ɲɛkɔrɔ don o don a bɛ fɔ k'a cɛ juguya don o don a bɛ fɔ k'a mafiyɛ don o don a bɛ fɔ ka fɛn juguw de fɔ a la o tigilamɔgɔ i dusukun tɛ k'a fɛ dɛ o ye ko min ye i dusukun tɛ k'a fɛ o diinɛ in i tɛ se k'a kanu nka n'a bɛ fɔ k'a cɛ ɲumanya n'a bɛ fɔ k'a cɛ ɲɛ n'a bɛ fɔ k'a masiri a bɛ diya i ye 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 dɛ o tuma hadamaden i bɛ ko min na i b'a fɔ k'a cɛ ɲɛ de
ibe ko minna iba fo ka masiridi ito ko fo ko labushi ko fo ko mafiya ko fo ko tien non o erreur ye o approche min banga wele cuko la kanyishi hada madewum kanyishi hada madewum o ko ye min na kibara ka galade o da yake mawbu kanto amma tuma be awere mabe ala awere ya fota awere mana afo ayo awere be ka nyogon labushi awere ba keta mais c'est vrai parce que o te se ka famu fanaw adamaden maw be ɲɔgɔn bilasira u be tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye u be fɛn caman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna k'a sɔrɔ u ma se hakɛ dɔ la diinamɔgɔw be tan ɲɛmɔgɔw be tan minnu k'u be diina la u be tan minnu y'a kalanbagaw ye olu be tan minnu ye alimamu ye u be tan minnu ye ayiwa ko wɛrɛw ye u be tan don o don misaliya o misaliya n'a be ta a bɛɛ be ta diina kibaruya dɔ de la hali ni théâtre de bɛ fɔ u na dɔ kɛ laaji ye ka dɔ kɛ fɛn wɛrɛ ye ayiwa k'o jira maaw la i ɲɛ bɛ nin na laaji de don n ka nin b'a la yɔrɔ min y'a fɛ côté ɲuman o tɛ bɔ a la o yɔrɔ minnu b'a la n'o ye min b'a to maa bɛ tigɛ a la k'a fɔ a n'a ka nin lajɛ in bɛ ja nin b'a la comme n'a y'a sɔrɔ hadamaden de tɛ u b'o de yira pour que ka diinɛ mafiye ka diinɛ kɛ fɛn kolon ye maaw bolo mais c'est extrêmement dangereux nin ye diinɛ kɛlɛcogo modèle ye modèle minnu ni hadamadenw hakili t'a ye tuma caman na a dun fana ka jugu diina ma ka tɛmɛ hali marifa kan a ka jugu diina ma ka tɛmɛ hali pamuru kan barisa ale de bɛ kɛ sababu ye ayiwa fɛn min b'a kɛlɛ i ɲɛ t'a la dabara de don o de la Allah subhanahu wa ta'ala ye aya de jigi maaw ka maaw kibariya fɔ maa minnu b'a la ka diina in kɛlɛ n'u dabara ye nɔrɔ min bɛ diina la u b'a fɛ k'a duga n'u dabaraw ye Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ya'ba Allahu illa an yutimma nura walaw kariha al-kafirun u ye alakira ye alayhi salatu wasalam aya in jiginna kan mais kuma in bɛ sen na fo ka diɲɛ wuli maa minnu tɛ alakira ka diina in fɛ alayhi salatu wasalam u tɛ abada u tɛ fara u bɛ mankutu jugu de la wa o mankutu jugu in o bɛ diina in nɔfɛ diina baarakɛbaw ye maa minnu ye ani minnu y'a ɲɛmɔgɔw ye o b'u fana nɔfɛ u ɲɛ b'u nɔfɛ dɛ o b'u nɔfɛ dɛ nka min y'a la balawu ye ani min y'a la hasara ye an yɛrɛ minnu ye diina baarakɛbaw ye n'an ye ayiwa a karamɔgɔw ye i mana maa o maa sɔrɔ ni wajulikɛla don a ka gɛlɛn o tigilama k'a ka wajuli kɛ k'a ban n'a yɛrɛ ma conclusion kɛ ni dɔnnikɛlaw yɛrɛ bɛ tan dɔnnikɛlaw yɛrɛ bɛ tan alimamuw yɛrɛ bɛ tan n'o kɛra diina bɛ taa min i jugu ka kan ka fɛn min f'i ma n'i y'o fɔ i yɛrɛ ye i b'i yɛrɛ fa wa non o t'o fɔ o tɛ tiɲɛ fɔ t'o ye o tɛ tiɲɛ fɔ la tiɲɛ fɔ t'o ye o tiɲɛ fɔ t'o ye maa bɛ fɛn caman fɔ nka fɛn dɔ bɛ yen i t'o fɔ dɛ i farikolo a caman bɛ yen a yɔrɔ si t'i farikolo la i tɛ min tɔgɔ dɔn a yɔrɔ bɛ yen n'i y'o tɔgɔ fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i yɛrɛ neni ko dɔw bɛ yen o tɛ hakili ka baara ye hakili ka baara tɛ non hakili ka baara tɛ i bɛ ko min na kana mafiyɛya i bɛ ko min na kana lagosi i bɛ ko min na kana fɔ k'a tiɲɛ non fo nazaraw sera kuma na yɔrɔ dɔ la ko le linge sale se lave en famille o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko min yɛrɛ ye aw kungo ye n'a yɛrɛ bɔra n'aw yɛrɛ ye k'a fɔ ko aw man ɲi jɔnni bɛ don aw ta la maa o maa bɛ wajuli kɛ maa o maa bɛ kuma maa o maa bɛ fɛn wɛrɛ fɔ bɛɛ bɛ ɲɛsin aw yɛrɛ de bɛ ɲɛsin ɲɔgɔn ma karamɔgɔ minnu b'a fɔ tan karamɔgɔ minnu b'a kɛ tan diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ tan olu yɛrɛw bɛ tan olu yɛrɛ bɛ tan olu yɛrɛw bɛ tan n'aw yɛrɛ y'o fɔ ɲɔgɔn ma ka ban aw ka fɛn in mɔgɔ bɛ ɲɛ b'a fɛ de mais c'est pas intelligent maa hakili ma u ka baara t'o ye o maa hakili ma i bɛ ko min na n'i b'a kanu n'i b'a fɛ maa wɛrɛ k'a kanu i b'o fɔ k'o ɲɛ de i t'o fɔ k'o tiɲɛ o non yɔrɔ min bɛ yen ni jɛngɛ yɔrɔ min mana sɔrɔ aw la parce que a bɛ aw de la a tɛ diina la aw bɛ ɲɔgɔn latile de parce que min ɲinɛna problème y'o de ye dabaraw bɛ kuma de mɔgɔw bɛ ɲinɛ de k'a fɔ ko ni kiraw bɔra la ka ban adamaden ye adamaden de ye n ko alakira ko alayhi salatu wasalam kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun a ko adamaden bɛɛ bɛ khatawukɛlaw la ɲuman o ye maa min bɛ tuubi ka taa ala ma il faut que an ka a jira mɔgɔw la k'u fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw tiɲɛ don diinɛ ɲɛmɔgɔw don nka hadamadenw don komi maa tɔw jogo kiraw yɛrɛ ala de y'u dɛmɛ ka fara u kan jɛngɛn ka n'u sɔrɔ yɔrɔ fɛn wɛrɛ ka n'u sɔrɔ mais adamaden tɔw u jɔyɔrɔ mana kɛ fɛn o fɛn ye adamadenw de don n k'o de nana ni Sayidina Usman ta ye adamaden de don a b'a seko kɛ
nga fili be se ka hadamaden sɔrɔ nga jugu ni ma wɛrɛ minnu tɛ diina fɛ olu de y'u dabara kɛ k'u bonye fo ka taa maaw farinya u ka ko dɔw kɛ mais an b'o o lahalaya kelenw de la c'est-à-dire kuma de bɛ fɔ fo ka diina yɛrɛ kasa don mɔgɔw nun na parce que maa o maa bɛ diina ko baara la wala a bɛ diina ko la khataw tɛ se k'o sɔrɔ fili tɛ se k'o sɔrɔ ayiwa foyi tɛ se k'o sɔrɔ ko mana na ko diina mɔgɔw wa fo ka t'o kɛ bi dɔnkilida ye maaw da la alors c'est très grave kuma dɔw bɛ yen mɔgɔw b'o fɔ hali mɔgɔw b'o fɔ u b'a kɛ sketch show ni fɛnw ni i b'a mɛn hali arajo dɔw la u b'a fɔ kuma dɔw mana fɔ ka ban u b'a fɔ ko Laji yɛrɛ ye nin kɛ wa alimami nin kɛ wa mɔgɔw bɛ kɛlɛ kɛ ayiwa sarakatiw nɔfɛ donc u bɛ diinɛ kɛ fɛn fɛngɛma ye fɛn min mɔgɔ ma kan ka ɲɛbɔ a fɛ parce que maa minnu b'a la olu bɛ tan de c'est très grave o ye ko fɛn sugu min ye a ka jugu diinɛ ma fo k'a dama tɛmɛ o bɛ diinɛ kogo de bin o kɔrɔ ye fɛn min don génération minnu bɛ na olu tɛ se ka ɲɛbɔ o fɛn fɛ parce que anw bɛ ka fɛn in présenter cogo min aw tɛ fɛn ye ko maa bɛ ɲɛbɔ fɛn min fɛ mais c'est très grave o ye approche sugu minnu ye o approche man ɲi o kuma kɛcogo man ɲi o baara kɛcogo man ɲi o nasiha cogo fana man ɲi nasiha ye kɔnɔndiya ye nka nasiha ngo de la alakira alayhi salatu wasalam ka hadisa dɔ bɛ yen min b'o jira ni balima wele ka kuma fɔ a ye kuma min bɛ yen n'o ye lebu ye n'a b'a kan n'i y'a wele kelen n'a kelen a kɛra nasiha ye n'i y'a fɔ maa kelen fila ɲɛna a kɛra fadaha ye o kɔrɔ ye y'a wayiba kuma ni sigira société fɛn minnu b'a kɔnɔ mɔgɔ b'o fɔ nka n'i ye maaw ta k'u ciblé ka catégories ta ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ta ka olu u bɛ tan n'o kɛra ka ban o kuma i ye maaw de braqué u kan ça détruit plus que ça ne construit o fɛn sugu a bɛ fɛn min ci a tɛ se k'o ɲɔgɔn jɔ dɛ maa minnu ka kan ka da u la k'u ka ayiwa danaya k'u kan o tigila mɔgɔw de bolo bɛ bɔ u la ni maa bɛ yen maa min i ka kan ka da maa min na wala maa min ka kan ka da i la n'ale tigɛr'i la aw bɛ jɛ la nka a jɛ tɛ ɲɛ fɛn wɛrɛ t'o kɛ o dabara de b'o kɛ ani kuma caman fɔli a n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na n k'o ɲɔgɔnna kɛra yan misaliyaw de don adamaden hakilima bɛ se k'o faamu cogo min na n'o tɛ silamɛdenw bɛ wuli ka taa ɲɛsin maa min ye jamana alimamiba ye ka tasuma don a ka mobili la o b'a sɔrɔ kuma min fɔr'u ye o kuma de barika bonya kuma in dun ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ o n'i ye kuma in ta k'a lajɛ fo yɛrɛ tɛ dabara kumaw de don ka kuma fɔ k'a yɛlɛmɛ ka kuma fɔ k'a cɛ juguya ka kuma fɔ k'a fɛngɛ fo ka taa kuma a bɛ bonya fo fɛn bɛ yɛlɛmɛ ka kɛ juguya ye mɔgɔ dusukun na k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ o ma deli k'a ye yɛrɛ c'est extrêmement important kuma min bɛ fɔ da kɔnɔ ma u ka kan k'o kɔlɔsi kosɛbɛ o ye ne ko ye o ye maa wɛrɛ ko ye o ye bɛɛ ko ye an bɛɛ lajɛlen k'an cogo don an bɛ fɛn min fɔ n ko kuma bɛ jamana wuli a bɛ fɛnw wuli alakira ko alayhi salatu wasalam adamaden bɛ kumakan kelen fɔ i da kɔnɔ o kumakan kelen in bɛ kɛ sababu ye ala bi ayiwa i don alijana kɔnɔ kumakan kelen fana bɛ se k'i firi jahanama kɔnɔ san 70 i ma se i bin yɔrɔ la fɔlɔ kuma bɛ jamanaw jɔ a bɛ jamanaw sigi kɛlɛbaw bɛ yɔrɔw la i bɛ taa sɔrɔ kumakan kelen de kɛra sababu ye k'a wuli komi kumakan kelen bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye cogo min na kuma ye ko ba de ye ala ye fɛn min di hadamaden ma ni fɛnba de o ye kuma de ye ko in bɛɛ bɛ kuma in de kun kan o kuma hadamaden bɛ fɛn o fɛn fɔ i b'i cogo dɔn dɛ o de la ala kɛra ka kumakan ye alayhi salatu wasalam n'a ko rahimallahu imra'an takallama fa ghanima aw sakata fa salim a ko ala ka hinɛ bɛ maa ye maa min kuma na kuma in kɛra tɔnɔ ye a kɛra hɛrɛ ye wala maa min ni makun fana i kisira kuma ye ko ba de bon anw bɛ kuma di bɛɛ ma an bɛ kuma kɛ kɛcogo bɛɛ lajɛlen na an b'a fɔ cogo bɛɛ lajɛlen na an bɛ kow lakali an bɛ fɛnw fɔ an bɛ kow ayiwa ni maa min kuma jari kunfɛ dɔrɔn ni min ka di ye i b'a fɔ i da la ayiwa ko an bɛ tiɲɛ fɔ paran an b'a kɛ tan an bɛ nin kɛ tan bon fɛn dɔw bɛ yen i b'a ci k'a sɔrɔ i tɛ bɔ a kalama i bɛ diinɛ yɛrɛ tiɲɛ k'a ban pewu k'a sɔrɔ i ma bɔ a kalama i yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ k'i ye kojugu yɛrɛ fɔ ni ala ma jan kɛ ni ayiwa hali n'a kuma jɛrɛl'i la a bɛ digi i la puisque e hakilila k'a fɔ i ye tiɲɛ dɔ de fɔ min digira dɔ la o tɛ o kuma nacogo ni approche de don c'est à dire que anw bɛ waati min na
hakili wati de do kuma be ke hakili u defe wa qur'ana be kuma hakili u defe adama de wa adama de ne be kuma ibi hakili to parce que kuma yi ko bade ko min ni fe on fe njora kuma inde ya jokui na ce na fana kuma da ya ce a ce na kuma da ya ce kuma inde dira alakram alayhi salatu wasalam no yi qur'ana o de be lakali mo yi fuka ta jinya wudo kuma te ko diniye de kuma yi ko bade fe mbe be o kuma inde kono do kuma inde kono ni kuma fora fo cogo dɔ la min b'a to dina bɛ lagosi ka dina mɔgɔw lagosi ka dina mɔgɔw fiɲɛya k'olu kɛ mɔgɔ fiɲɛmanw ye ka ɲinan k'a fɔ ko ayiwa hadamadenw don komi maa wɛrɛw cogo k'o bɔ ko kɔnɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛ fili minnu kɛ ko k'u excuse o kɔrɔ t'o ye o kɔrɔ ye ka fɛn bila cadre kɔnɔ de fɛn bila cadre kɔnɔ o min ma bila cadre kɔnɔ nafigiw y'o de exploiter alakira alayhi salatu wasalam fatulen kɔ aywa ka fitna wuli fitna mi halibi a joli be islamaw la ama se ka dapo a joli be islamaw la dabaratigiw dɔrɔn de y'o se n'o tɛ npanmuru mu kɛ fɛn wɛrɛ mu kɛ marifaw dɛsɛra yɔrɔ min npanmuruw dɛsɛra yɔrɔ min nka dabara fɛn dɔ bɛ yen a tɛ dɛsɛ a la dɛ n'an yɛrɛ kɔlɔsi kuma fɔtaw la kuma fɔta ye fɛnba de kuma fɔta ye fɛnba de i bɛ fɛn dɔw fɔ i yɛrɛ fɛ foyi tɛ mɛ k'a sɔrɔ fɛnba de don fɛnba de don fɛnba de don fɛnba de don ma ɲini ala fɛ ya rabbi ala k'an bɛn sababa ma ala k'an bɛn sababa ma ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi ala ka hakili ɲuman d'an ma hali bi barisa ka adamadenw wele ka taa Allahu subhanahu wa ta'ala ka diinɛ ma foyi man gɛlɛn k'a bɔ foyi man gɛlɛn k'a bɔ barisa baara si tɛ diɲɛ kɔnɔ baara min b'a bɔ kiraw ka baara de don baara nin tɛ dɛ kiraw ka baara don olu minnu ka baara don fo Allahu subhanahu wa ta'ala y'u kɛ maasuminaw ye k'olu kisi fili dɔ bɛ yen a ka n'u sɔrɔ pewu a ka n'u sɔrɔ u ka hadamadenya la a ka n'u sɔrɔ kumakan na a ka n'u sɔrɔ tabiya la barisa olu nana de ka diɲɛ kalan nka maa min bɛ yen n'i b'a ta olu nɔfɛ o tuma e de ta ye cɛsiri ye cɛsiri jango Allahu subhanahu wa ta'ala k'i kisi ko dɔw bɛ yen a kana bɔ i da kɔnɔ ko dɔw bɛ yen a kana ye i ka baara la ko dɔw bɛ yen nka o ye fo ala k'i bɛn sababa dɛ fo ala k'i bɛn sababa ma ya rabbi ala k'an bɛn sababa ma o tuma nin kuma in an b'a jɔ nin yɔrɔ in na k'a jɔ nin yɔrɔ in na k'a dɔn k'a fɔ ko caman bɛ yen n'i y'a ye a b'anw yɛrɛ ka kow la diinɛ ni hadamadenya bɛɛ lajɛlen na kuma in min n'a cayalen bɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ hadamaden min n'a b'i ɲɛfɛ maa o maa mana bila ɲɛfɛ k'o tigilamɔgɔ kɛ wo maa ye ka lebu bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a don o ko la ka tigɛ o tigilamaa la ka danaya tigɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ o yɔrɔ bɛɛ o kɛra sababu ye k'anw ka ko caman tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la diinɛ ko ni adamadenya ko bɛɛ lajɛlen na n'i y'an ka kow lajɛ farafinna jango anw yɛrɛ fɛ yan tiɲɛ la fɛn caman bɛ yen o de kɛra sababu ye k'o tiɲɛ o kɛra sababu ye k'o tiɲɛ o kɛra sababu ye k'o tiɲɛ barisa maaw fɛn min b'a to kow bɛ dilan o ye danaya de ye maa min b'i ka du kunna fɛn caman b'a tigi la nka o t'a to k'a fɔ ko i ka du tigi tɛ o t'a to k'a fɔ ko non nka ni hadamadenw kɛra k'a fɔ ko maa o maa bɛ ɲɛfɛ ayiwa diɲɛ bɛɛ bɛ ɲɛsin o de ma k'o tigilama kɛ lebumaa ye k'u nakari o yɔrɔ bɛɛ k'olu tiɲɛ ka diinɛ mɔgɔw kɔni ayi kalankɛlaw diinɛ ɲɛmɔgɔw diinɛ karamɔgɔw an ka alimamiw anw ka dɔnnikɛlaw anw ka alimami anw ka dɔnnikɛlaw n'o kuma kɔni fɔra ka ban o kuma fɛn min ka kan ka fɔ o kɔ o ka kan ka kɛ ɲuman de ye n'o kɛra juguman ye o ye diinɛ ko bɛɛ tiɲɛnen ye o ye fɛn minnu b'an ka kow la nasiha dɔw ka ɲɛsin n yɛrɛ kun ma parce que o yɛrɛ la anw bɛɛ lajɛlen donna o yɛrɛw kɔnɔ nka hadamaden mɔgɔ bɛ kɔrɔ i bɛ baara la i bɛ kow la i bɛ hakili sɔrɔ i bɛ faamuya sɔrɔ ayiwa i bɛ khibara sɔrɔ i bɛ expérience yɛrɛ sɔrɔ a baaraw la i bɛ expérience sɔrɔ a baaraw la i bɛ hakili sɔrɔ a baaraw la ko minnu don a tɛ diinɛ servi a tɛ diinɛ servi o kɔrɔ ye mun ye c'est à dire que a tɛ diinɛ servi a bɛ diinɛ fɛgɛya de tɛ diinɛ servi n'i y'anw ni fɔlɔ mɔgɔw ka lahalayaw lajɛ min y'a to olu u ka ma kalan caman kɛ nka u sera ka nɔba bɔ parce que fɛn min tun b'u kan n'o ye danaya in ye danaya in sinsira k'a sabati ala y'u dɛmɛ u tora an nɔ u ye fɛn caman dilan mais anw fɛ yan nin ye jateminɛ kɛ o de ye ko ye min n'a kɛlen bɛ ka ko caman nagasi an fɛ yan
hadama dem mo be danaya la wati mi dabaraw de be ke ko danaya nun ce mawo ma wulila ikara fen fen kela ke bagaye jamana ngono imana se haga do la ka ban aywa daw be wuli fambe fe ni ay ni nan de beta ni ya meta ni de beta ya do karamo ko konte o karamo ko ni don kela ni alma mi ni fen wore jamana ngono kera ko mi o théâtre bola ko misali yaw de wulu donc ni dina karate ka mafege ya ka dina mo yere fege ya alors ko tiene de donc autorité morale chitu bulu c'est ka kuma yere autorité morale chitu bulu c'est ka kuma yere ka soro ni ko nyana jamana kono ma bu nyeshide ko dina mo yere be am c'est ka fen fala dina mo yere yere tigele même ma na e hakla ka fo ko ni ko te foyi ba fe o ka mon fobli avec comme on fait avec comme amel la mon nabi mo be tle ka o interpeller o ma fait fo jamana imbe ka wuli jamana be chenja o be am wele ka nga kuma jamana na blewa constitution de la loi ka référendum ke ya ka do akono ka fo jamana yi laïque do ko dina ko kuma tala dina mo dina ko yere kana fo jamana yi kono ngo de be jamana constitution ma ye jamana islamé jamana yi ngono ya o bele jelen ya voter o tigila mo be tlaka o interpeller tukuni ka fo ka ma fen fo ko jamana be chien ko ni be se na ko au yere munu yalma mi au sigile c'est pas vrai ça koro ko ni koro e ko ibe se ka fen fo dro ba fo nyana no te ni ko na tugo do mais au yere au de ya voter jamana ngono ka constitution de la ka voter jamana ngono ka référendum ka la ka jamana de mbe ka biam ka fo ko jamana yi laïque de ya dina ko te jamana tabolo la pau et puis c'est irréversible faire de ce qu'il y a le jamana ngono fo keleni ko yere fana seben ko do constitution kono o tigila mo mana na bi kube au interpeller ko mana ge jamana kono ko dina mo ma fenfo ko au sigilembe o be tanyini dronde la o te fenfo mais alors e joni dina mo dabo kumala ni ko anga kuma sincèrement ka kuma tiens fo non on be se ka min fo amba fo anga misiru kono amba fo anga radio là-bas ni ko anga tiens fo abana o de anga devoir parce que ato ni ki mo fo ko re awu yere bitla ka wuli tukuni ka fo ko o be politique de la o be ninde la o be tonyini de la ay ni ngon te dina kuma mais alors mais on ne sait même plus où est-ce qu'il faut donner de la tête ici yere ta do bi ta famille ve jamana ko tellement mo te tien ve non mo te tien ko le prelendo occasion bela jele na ka dina la kushi ka dina mo la kushi alors là vraiment nous yo soro ka ban c'est à la id o bla fembe nyef o be foko betla ka wire kari ku ngara nyona yere ka kuma ka nyon la kushi o ko jugu bade jamana ngono amani na la fe ala ka kalin mandama ala kan se kata Allah subhanahu wa ta'ala ambe kuma jan yoroina kany na la fe ala ka men sawo prokoto yorom nun soro la kuma na amani na la fe ya rabbi ala ko ya fama al kamalu lillah min da falendo ya alai awnya min famu ka foko ka kanga fo weni ato o be Allah subhanahu wa ta'ala bulu amani na la fe ala ka bele de ya fama ambe kuma enjoya kanyini adama fe halibe aka kaseti werekala kuma were ba molo ka fo min ni te kelenya Allah